ওয়াবিদ খানা নাই ওয়াবিদ একটা আসিলাম গা ভান্না কত সোনা তাই ভান্না কত সোনা তাই যাতে সুন্নিত গলাই মহিষ গরু গয়াল হরি ওরে খানা ওরে খানা ওরে খানা ওরে ওয়াবিদ কোন খানা নাই ভান্না কত সোনা তাই ভান্না কত সোনা ওয়াবিদ কোন খানা নাই আই ওয়াবিদ মাছ দিয়ে কোন ওয়াবিদ আই ওয়াবিদ মাছ দিয়ে ওয়াবিদ না হবে আই ওয়াবিদ মাছ দিয়ে অনে মানা করতে ওয়াবিদ না হবে না ওয়াবিদ কি কারণ ওয়াবিদ ওয়াবিদ মাছ দিতে বা তুই ওয়াবিদ তুই তো মেহাল हाँ तो मैं कौन ठीक है सर आई वो अभी तो 3 तलाक दी मैं जो बोलता लगा है आगे का तलाक दी है वो अभी उनका सोचोगी सुननी होती जानना थी वो अभी सोचोगी तो वो सही चलना आई जानना लाइव अभी किधर तो बड़ा ये बात ये तो मुझे ना आ तो तुम्हारा बड़ा था बताओ तो ওয়াবিদ आई वो अभी ना ना तू ले जा आई वो अभी नहीं বাড়ি মেহাল মুক্তি বাজলা বাড়ি तू हो जा अंदर वाला ये ठीक है था वो 3 तलाक दी তালাক কেন দিবি